बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ओ यूथियो, इमरान खान ने हार मान ली है। ये कहाँ मानी है, कैसे मानी है, क्या वाक़या है, इसके ऊपर मैं आपको तफसील से आगाह करता हूँ। लेकिन ओ यूथियो, मैं कहता था कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, तो अभी मियाँ नहीं आया मार्केट में। अभी मियाँ नवाज शरीफ जो है वो जाती उम्र या 180H के किसी गर्म कमरे में बैठ के जो है वो अखरोट है ड्राई फ्रूट के तौर पे खा रहे होंगे, साथ उन्होंने को बादाम रखे होंगे, साथ वो जनाब कोई कहवा पी रहे होंगे, कश्मीरी कहवा। बल्कि खलीफे दी खताइयाँ फयाजुल हसन चौहान साहब बड़ी गिणियाँ कर रहे हैं। खलीफे दी कहता खताइयाँ खांदा जे बैठ के अंदर। ये फयाजुल हसन चौहान साहब ने मुझे कहा, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ जेल में भी ये डिमांड करता खाने को, तो व्हाट्सएप देखो हार्ट का पेशेंट है, असी तो उन्हें कहने के ना खावे। तो मियाँ साहब बाल वहाँ बैठ के खा रहे होंगे और जलसा देखा होगा उन्होंने अपनी बेटी का जो कि उकाड़ा में हुआ। तो कितने बाजू कितने सर गिनले दुश्मन ध्यान से, ये भाईजान तुसी गिन लो बैठ के यूथियो। ये जलसा देखें आप, और फिर आप की आंखें जो हैं वो पहले फैलेंगी, उसके बाद सुकड़ेंगी, फिर तुम याद आएगा ओहो इतने मरीम नवाज का जलसा है, इन्हों तो सारी जिंदगी जेल च रखना सी, इसके तो बाप को भी जेल में रखना था, और ये तो अब जलसे कर रही है और एडे बड़े लोग ही आ गए जलसे दे। तो हुजूर ये अभी इब्तदा है, अभी तो आप आगे आगे देखे गल्लां कित्थों तिकर जांदियां ने। ठीक है, अभी तो मरियम ने जलसा किया है, अभी तो जिसको मियाँ नवाज शरीफ निकलेगा जलसे करना, फिर उसले देखना गल केड़े पासे जाएगी। तो चीज़ें जो हैं वो यानी तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी नहीं है और अच्छी नहीं होंगी अभी। ठीक है, हालात जो हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं, मगर एहतियात बहुत ज़रूरी है। मैं मुस्लिम लीग नून के लोगों से ये कहूँगा कि जलसे आपके बड़े हो रहे हैं, पंजाब के अंदर आपका जोड़ कोई नहीं है, आप बगैर किसी शुबे के सीटें जीत जाएंगे। मैं डेफस से कह रहा हूँ, तरीके इंसाफ तो परसों आउट हुई ना इलैक्शन के विचों। मैं तो एक मुद्दा तो जनाब कह रहे हैं कि मैनू नहीं लगता मियाँ नवाज शरीफ के मुकाबले का कोई लीडर इसको पंजाब में ऐसा है जो उसके मुकाबले की कैंपेन चला सकता हो, वो जोड़दा होवे। मुझे नहीं दिखाई दे रहा, पंजाब के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो आप जीत जाएंगे। लेकिन यार ताड़ी मेहरबानी इस दफा गर्दना सरिया ना लैके आओ, ताड़ी मेहरबानी इस दफा सच्ची मुच्ची काम कर लो यार। फिर क्यों है, पहले तो चलो जो होना सी हो गया, अब तो आपको क्योंकि पाकिस्तान ना अब कोई एडवेंचर, कोई गर्दन का सरिया, कोई जनाब आकड़ वाला लीडर, यानी ये पाकिस्तान इसको सहार ही नहीं सकेगा। यानी हमारी इकॉनमी जो है ना वो किसी को इस अंदाज से अब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी जिस अंदाज से पहले हुक्मरानियाँ होती रही हैं। मैं एक्चुअली सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, हम बिल्कुल जो है यानी सानू टोए च सुटता सी उन्हें इमरान खान और प्रोजेक्ट इमरान वालों ने, तो वो तो भावें अखीरले टाइम ते एक प्रोजेक्ट का जो हैड सी उन्होंने समझ आ गया, उन्हें कहा हो उस्ताद ये तो काम मुक जाएगा, ये तो काम बिल्कुल ही ख़राब हो गया। तो फिर जनाब वो वहाँ से हमें बाहर निकाला गया, और बड़ी मेहनत है इसमें जरदारी साहब की, मियाँ नवाज शरीफ की, मौलाना फजल रहमान की। पाकिस्तान को बचाने के लिए बड़ी कोशिशें की गई हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं और बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगेन वही बात है कि हजूर जलसे वड्डे वेख के आकड़ना नहीं, तकबर नहीं करना। तकबर करना ला भाई ने अंदर टकरा पे मारदा जे, और उसकी पार्टी इलेक्शन से आउट है। ठीक है, तकबर नहीं करना। अब किसी के हाथ च बल्ब का निशान है भाई, कोई जड़ा है वो मोमबत्ती फड़ के फिर रहा है कि मेरा इंतखाबी निशान है, कोई बैंगन लेके फिर रहा है, किसी को मिर्च मिली जे, कोई जो है वो क्या कहते हैं वो दाना, लुड्डो का दाना किसी को मिला हुआ है, किसी को लैपटॉप का वो निशान मिला हुआ है। तो सर वो क्या कहते हैं कूबकू फैले हुए बुरे हाल बोंके दिहाड़े उन्होंने हुए पे ने। लिहाजा ये तकब्बर है जो उनको ले बैठा है। असल बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी कानूनी बहस बूस है वो सारी आपने सारी दुनिया ने देख ली, वो चली है उसके ऊपर 2 दिन 3 दिन मुसलसल, और कुछ नहीं था उनके पास पेश करने को। मिसाल के तौर पे 7 वरी तो भाई ने मैं गिनिया, चीफ साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कि जनाब आप कहते हैं कि इसको निकाल दिया अकबर एस बाबर को ना पार्टी से, तो वो लेटर दे दे। जीते हैं, आते हैं, जाते हैं, होता है, यूँ होता है, वो होता है, कख नहीं।
اچھا پھر یہ پوچھا گیا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو الیکشن ہے اس الیکشن کو یعنی جائز ہوا ہے، یہ کہاں ہوا ہے؟ پتہ نہیں کیڑی تھان دسی نے۔ پھر یہ کہا گیا جناب آپ نے 50,000 روپے فیس رکھی تھی، یہ کتنے لوگ جیتے ہیں، ان کی فیس آپ نے لی؟ ہاں جی لی، رسیداں دے دیو، وہ بھی نہیں نکلیاں۔ بھاجی بالکل ہی اکھا مٹی پانے والی گل۔ وہ خفیہ بیلٹ، سعید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کے آئین میں لکھا ہے کہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہوگا، انہوں نے الیکشن ہی خفیہ کرتا پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی نے وہ سارا کچھ لیگل ریزنز اپنی جگہ پہ۔ میں چونکہ بالکل ایک تھڑے کا کریکٹر ہوں، اور میں تھڑے کی بات جو سمجھتا ہوں، جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ تکبر وہ لے کے بیٹھا ہے عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو۔ تو آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، عبرت پکڑے اس انجام سے، اللہ کے حضور جھکے اور لوگوں کی خدمت کریں، پاکستان کی خدمت کریں۔ جیت آپ نے جانا ہے، وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ میں ایک مدت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت سارے دوست میرے نہیں مانتے تھے۔ میرا ایک دوست ہے وہ مانتا ہی نہیں سی کہ عمران خان دی جڑی نا سہولتکاری مک گئی ہے۔ اے پرسوں منیا، پھر رات 12:30 بجے فون کر دس رہا جی بٹ صاحب تھی صحیح کہہ رہے ہو۔ تو میں کہا میں 6 مہینے تو پیٹ رہے ہیں کہ نہیں رہا پائے نو کام، لیکن نہیں مانتے تھے۔ بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز آج جلسہ کیا، بڑا زبردست جلسہ، تانسو قسم کا جلسہ، اور اکاڑا کے اندر اتنے بندے اکٹھے کر کے سٹارٹ انہوں نے نون لیگ کی ہوئی ہے، تو مجھے تو بڑا زبردست لگا ہے۔ لاہور کے اندر بھی اب باقاعدہ ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس کو اس طرح سے ٹی ویز نے کور نہیں کیا۔ سعد رضوی صاحب جو ہیں ٹی ایل پی والے، وہ بھی ریلی نکالی ہے انہوں نے، اور انہوں نے اپنی انتخابی مہم شروع کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری آلریڈی یہ کر رہے ہیں، پورے ملک کے اندر کر رہے ہیں، تو ہوں ایک ماحول جڑا نا پائن وہ الیکشن دا بڑھن لگ پیا ہے، اور ہولی ہولی اگے مزید گرم ہوئے گا۔ اور اس سارے ماحول کے اندر وہ کتنے بھی نہیں ہوئے گا جنہوں نے آج لیول پلینگ فیلڈ والی درخواست بھی واپس لے لی ہے۔ اس پہ آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ بلاول سے مجھے یاد آیا، بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا وہ بڑے ہی یار سم ٹائم ایسی وہ نوجوان حرکت کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار نظر نہ لگ جائے کتے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں تربیت جو ہے نا وہ بڑی زبردست کی ہے بے نظیر نے اپنے بچوں کی۔ وہ ایک سید قائم علی شاہ صاحب ماشاءاللہ 90+ ان کی ایج ہے، وہ جلسے میں شرکت کے لیے ظاہر ہے وہ سٹیج کے اوپر سیڑھیاں چڑھے، پیچھے سے بلاول صاحب آ گئے اور بلاول صاحب نے ان کو سہارا دے کے سیڑھیاں چڑھائی، سہارا دے کے سیڑھیاں چڑھائی۔ اگر وہ نہ بھی سہارا دے کے سیڑھیاں چڑھاتے تو کسی نے کچھ نہیں کہنا، وہ پیچھے کھڑے رہتے یا کراس کر کے اوپر آ جاتے، کسی نے نہیں سی پوچھنا، وہ پارٹی کا چیئرمین ہے کی فرق پڑتا ہے۔ لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان کی نانا کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے ایکچولی وہ ساتھی تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے۔ اب بلاول بھٹو نے ان کو سہارا دے کے اوپر لے کے آیا، تو یہ ایک بڑا کمال کا جسچر ہے یہ۔ اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بلاول کے اندر یہ پولیٹیکلی نہیں وہ کرتا، یعنی وہ اس طرح نہیں کرتا کہ یہ کلپ بنے گا تے بڑا جناب بڑا وہ کیا کہتے ہیں میرا وائرل ہوئے گا تے میں نے بڑی جے کار ہوئے گی، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے یہ آج سے کوئی میرے خیال 5-6 سال پہلے جب 50ویں یوم تاسیس تھا پیپلز پارٹی کا، تو لاہور کے اندر جو ان کا بلاول ہاؤس ہے وہاں پر تقریب تھی۔ وہاں پر ایک نوجوان جو کہ معذور تھا وہ وہاں پر کسی کے ساتھ آ گیا اور وہ جالا تھا، وہ اب اس کی آواز بھی نہیں جا رہی، بلاول کو سٹیج اتے لگا آیا، وہ کافی دور تھا سر، وہ وہاں سے کونیوں کو بل چلتا ہوا آ گیا اور وہ نیچے لیٹے لیٹے نعرہ لگا رہا ہے، جتنی کو دی آواز ہو سکتی تھی۔ بلاول نے وہاں سے دیکھا، وہاں سے اتر کے وہ سٹیج سے نیچے آیا اور اس کو گلے لگا کر اور اس کو سہارا دے کر تو اس نے کرسی دلوائی اور پھر اس کا منہ چوما، اور وہ ایک بڑا زبردست جسچر۔ تو یہ وہ کسی اس کام کے لیے نہیں کرتا، اس کے اندر یہ ہمدردی یا ایک بڑوں کا جو ہے احترام وہ موجود ہے۔ یہ بلاول کے اندر ہے، یہی چیز آپ کو مریم کے اندر بھی نظر آئے گی، یہی چیز آپ کو حمزہ شہباز میں بھی نظر آئے گی۔ لیکن یہ جو عمران خان ہے
ਨਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਨਾ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ बस जिस चक्कर से प्यार है वो बस ऑडियो टेप्स में जिक्र आ गया है, मैं उसकी तो लोग वीडियोस भी बता रहे हैं कि है, मैं बाल उस तरफ नहीं जाना चाहता। मगर जिहो जिहा आप सी वो जिहा भाई ने अगे बालों को बदतमीज़ करने की कोशिश की है। बाल फिर भी ज़ाहिर है अपने बच्चे हैं, उनको समझाना भी हम ही ने है, तो सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें थोड़ी सी अपने बच्चों को बताएँ। इमरान खान कोड़ियाँ मार के थले सुट देता सी बंदा, कसून मार के 2 बारी बंदे थले सुटे, वो फुटेज मौजूद हैं। इंतखाबी जलसों से खिताब करने जा रहा था, वो अपने ही कैंडिडेट को चपेट मार के थले सुटता सी। यहाँ पर वो बुजुर्गों को सहारा दे रहे हैं, तो बड़ा फ़र्क है अगर कुछ समझना चाहे तो। बहल वो मैं आपको बताऊँ कि हार भाई ने किवें मान ली। हार इन्होंने इसलिए मान ली कि जनाब जो लतीफ़ खोसा साहब है ना, जिनका एक इंतखाबी निशान के है, इंग्लिश का के जो है, ये खोसा साहब ने इंतखाबी निशान लिया है अपने नाम के हिसाब से। ज़ाहिर है ज़बरदस्त, यानी खोसा उनकी ज़ात है तो के उन्होंने उसका निशान लिया है। बड़ा आइडिया वैसे ये ज़बरदस्त है। तो वो उन्होंने दरख्वास्त दी थी लेवल प्लेइंग फील्ड की ना, कि सर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, जिसका मतलब मैंने पंजाबी में ये किया था कि सानू तुहाडा सच्चा प्यार नहीं मिला। सच्चा प्यार लभण गए सन, अगों उन्होंने कहा जी यह कानून है सर और यह आइन है, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ कानून और आइन ਤੇ आके हाथ पैर सड़ जाते, उड़ जाते सारा कुछ। आज वो गए हैं, आज जाकर उनका जी हम अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड की वो वापस लेते हैं दरख्वास्त, क्योंकि आपने तो परसों रात हमारी पार्टी ख़त्म कर दी थी, हुण केड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी, ये केड़ी पुछनी। आगे से चीफ साहब ने बड़ा सिंपल सी बात की, उनका जनाब आपको हमारा फैसला मानना माने, नहीं मानना ना माने, आपकी मर्ज़ी, लेकिन हमने कानून के मुताबिक फ़ैसला कर दिया। हजूर बात ये है कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं ना, वो वाली सासू माँ के क्रश वाली वो भाई ने हुण नहीं लभनी किसी सूरत। अब तो कानून और आइन के मुताबिक चीज़ें चलेंगी। आज खोसा साहब ने ये बात की कि 230 नशिस्तों से हमें महरूम कर दिया गया। सर वो पहली बात तो ये है कि 230 की 230 आपको मिली थी, बल्कि पहली बात सॉरी ये है कि 226 सीटें हैं, ये मखसूस नशिस्तों की बात कर रहे हैं, और 4 रन बता ली हैं। तो अगर 226 की 226 भी हो और आप इलेक्शन में बतौर पार्टी शिरकत कर रहे हो, तो तुहाडा ख्याल सारा पाकिस्तान जित जाना सी ते 226 तो हल लभ जाणियां सन। ये बाकी सारे इत्थे हलवा वेचण आए ने, इन्होंने दाल चौल बेचे ने, ये की कर रहे हैं, ये सियासत ही कर रहे हैं बहू जी। तो ये जो है ना खोसा साहब की मसूमियत। फिर अगली बात ये है कि जनाब ये लतीफ़ खोसा साहब या उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो इस गुमान और इस ख्याल में कि जनाब सानू बड़े वोट पैने हैं, आज खोसा साहब की गुफ्तगू से लगा कि वो इलेक्शन से पहले हार मान गए हैं, और उन्होंने कहा कि किसी किस्म की हमें उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन हो रहे हैं। ये मैं ना मुझे इससे एक वाक़या याद आ गया। वाक़या ये है कि हमारे एक दोस्त होते थे डॉक्टर फ़खरुद्दीन चौधरी, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बना करते थे सांदे वाली साइड से ना, तो 2-3 इलेक्शन लड़े। अच्छा, अब दोपहर से पहले यानी कोई 11 बजे करीब, 10:30-11 बजे के करीब ने और रोला पा देंदा हुंदा सी, हमारे साथ धांधली हो गई। मैं की धांधली हो गई, हमें तो वो वोटर लिस्टें नहीं मिली जो वोटर लिस्टें नून लीग वालों के पास है। और पूरी इलेक्शन कैंपेन में उन्हें बार बार ये याद दिलाया जाता था कि भाजी ये इलेक्शन की कैंपेन जी ना अपने महल्ले तो बाहर भी करो, ताड़ी मेहरबानी है, तुसी सिर्फ अपने महल्ले के बाहर 4 स्पीकर ला के 2 देगा पका के समझ दो कि इलेक्शन जीत जाएंगे। ऐसे नहीं होना। लोगों ने भुट्टो और बेनजीर के नाम पे वोट देना है, बात दुरुस्त है, लेकिन तू तो लोग तक जा ना, वो नहीं जाते थे। तो यानी इलेक्शन डे पर सुबह 11 बजे वो रोला पाता सी कि धांधली हो गई। तो लतीफ़ खोसा साहब ने इलेक्शन तो 15-20 दिन पहले रोला पाता है कि धांधली हो गई। अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई सूर। जब 8 फरवरी होगा, अल्लाह पाक सबको से ज़िंदगी दे के रखे, शाम 6 बजे के बाद हजूर जो रिज़ल्ट्स आएंगे ना, एक तो वो सबको तस्लीम करेंगे, वो यकीन कीजिए।
ابھی سے کر لئیے، کیونکہ الیکشن ڈے پہ کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب رزلٹس آئیں گے تو ذرا دھیان نہ دیکھنا، کیونکہ ہوا میں ووٹ نہیں پڑتے، عملی طور پہ لوگوں کو جا کے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے، ان کو گھروں سے نکالنا ہوتا ہے، ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے، ان کے اندر ایک ہوپ دینی ہوتی ہے۔ جو لوگ ابھی سے مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ ان کو ووٹ نہیں کرتے۔ لوگ کبھی بھی نا امیدی کے ساتھ نہیں جاتے، لوگ امید کے ساتھ جاتے ہیں۔ عمران خان کی پارٹی کے پاس امید والا کوئی سین نہیں ہے۔ جیڑی ماڑی موٹی کوئی لڑائی والی گل تھی وہ بھی بھائی نے مکاتی ہے، آج وہ درخواست واپس لے کے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی شکست تسلیم کر بیٹھے ہیں۔ جو میرا خیال تھا اور جو میرے پاس معلومات تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی ہے۔ اب دوسرے درخواست ہے، کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔